बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फरवरी की 8 तारीख जब यौम स्याह मनाया जा रहा है, और आज हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले आप आज यौम स्याह पर ये स्याह कारनामा देखिए, ये वीडियो देखिए। ये शख्स क्या बता रहा है? ये शख्स अपनी बीवी के साथ, अपनी छोटी बच्चियों के साथ बैठा हुआ बता क्या रहा है? मखदूम अहमद महमूद, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, क्या किया? इस शख्स को बुलाकर कहा कि नहीं चलेगा, तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हो, सपोर्टर हो, नहीं चलेगा, और तुमने गुनाह किया है। वो ये पूछता है क्या गुनाह है मेरा? तो कहते हैं तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट भी थे, तो नहीं चलेगा। वो कहता है ये मेरा गुनाह, ये तो मैं बार बार करूंगा। वो कहता है मुझे JDW जमालदीन वाली जो शुगर मिल है, वहाँ इसने बताया कि उनके अकूबत खाने हैं, टॉर्चर सेल हैं, वहाँ मुझे इन्होंने निशाना बनाया, मुझ पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। और फिर वो कहता है मेरी बीवी को भी हिरासा किया, इनके गुंडे मौजूद थे, नाम लिए उसने बाकायदा तौर पर। और वो कहता है कि फिर इन लोगों ने मुझे निशाना बनाया और ये कहा कि जो तुम्हारा 200 साल से घर है, आबाई घर, जिसमें तुम्हारे बाप दादा रहे हैं, उस घर को भी बंद करवा दूंगा। ये सब कुछ इसके साथ किया गया। इंसाफ मांग रहा है ये। क्या होगा? क्या इस शख्स को इंसाफ मिलेगा? आप मुझसे पूछिए। तो मैंने जो अपने करियर में देखा है न्यूज़ के, नहीं मिलता इंसाफ। हमने अभी देखा कुछ दिन पहले, ये एक अदद पीर साहब थे सिंध में, जिन्होंने एक बच्ची के साथ इंतहाई जुल्म किया था। सुलह हो गई है। हमने नाजिम जोखियों के केस में देखा था, सुलह हो गई है। हमने देखा इसी तरह से मुख्तलिफ केसेस में बड़े बड़े नाम इल्ज़ाम की जद में आते, सुलह हो जाती है या इंसाफ नहीं मिलता, मजलूम ख़ानदान खुद छुपने पर मजबूर हो जाता है। इस केस में क्या होगा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हमारे यहाँ कभी भी किसी भी बड़े नाम को, अब्दुर्रहमान खेतरान से लेकर रानीपुर का वो पीर, कहीं भी किसी भी जगह हमने लोगों को इंसाफ मिलते हुए नहीं देखा। आपको वो याद है अचकजई जिसने गाड़ी चढ़ा दी थी ट्रैफिक पुलिस वाले पर, तो हमने इंसाफ मिलते हुए नहीं देखा। अब बात आज के दिन की। आज का दिन यौम स्याह। अब पहले सवाल ये हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कि आज के दिन तो मैच हो रहा है, आज के दिन तो हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, आज यौम स्याह क्यों मना रहे हो? अजीब अहमकाना बात है। आज 8 फरवरी है, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, साल मुकम्मल हुआ है। यौम स्याह आज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? आज के दिन की सिंबॉलिक अहमियत है। यानी आप अपना मैच करवाइए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लेकिन उसके बाद अगर कोई अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहता है और आप ये समझते हैं कि आप हुकूमत हैं, तो फिर उसको इजाज़त दीजिए। आपने मैंडेट चोरी किया था, क्या हुआ 8 फरवरी के इलेक्शन में? जो कभी नहीं हुआ। इतनी धांधली और इस तरह से खुलेआम धांधली, इस तरह का फाशिज्म हमने कभी देखा ही नहीं। क्या देखा हमने? एक जमात तोड़वा दी गई, बंदे तोड़वा दिए गए, छुड़वा दिए गए, और उसके बाद डेरे तोड़े, घर तोड़े, और फिर उस जमात को इलेक्शन में भेजते वक्त उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उस जमात से उसके बंदे छीन लिए गए, लोगों को घरों में जाकर बताया गया कि इस जमात की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर भी सबसे ज़्यादा उस जमात की जानिब से लोगों ने फॉर्म हासिल किए, फॉर्म नहीं दे रहे थे, वहाँ पर बंदों से फॉर्म छीने जा रहे थे, पेपर छीने जा रहे थे, बंदे गिरफ्तार किए जा रहे थे। और अदालत में इस मामले पर काजी फाइज ईसा बैठकर कह रहा था मैं टेलीविज़न नहीं देखता, मैं मीडिया नहीं देखता। हमने इतनी धांधली देखी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बाकायदा पार्टी बन के आ जाता है एक जमात के साथ। नहीं, ये कैसे होता है? ये हो नहीं सकता। और वो सामने आता रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको इमरान खान साहब आप टाउट कहते हैं, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अब भी मौजूद हैं। हुकूमत ने बंदोबस्त किया हुआ है कि उनको रोका जाए। ये सब कुछ हुआ। फिर इलेक्शन डे आ गया, अजीबो गरीब इलेक्शन। यानी आप देखिए कि 2024 का इलेक्शन हो रहा है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन सर्विस बंद है, सब बंद करके आपने इलेक्शन करवाया, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। तो फिर उसके बाद आपको फॉर्म 47 पर जिताना पड़ा। नवाज शरीफ का सुबह सुबह RO तब्दील हो रहा है। हमने इस तरह के इलेक्शन देखे हैं, ऐसे इलेक्शन तो कभी देखे ही नहीं। यानी यहाँ कराची में, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह हमने देखा क्या कि वो लोग जो जीत रहे हैं, और कैसे जीत रहे हैं, किसी के वोट है 88,000, दूसरे के वोट है 30,000, और वो 30,000 वोट वाला जीत गया। ये पहली बार देखा मैंने कि जो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, वो बता रहा है चौथे नंबर वाले को जितवा दिया है। वो अपने फॉर्म 45 दे रहा है, वो बता रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद जीता हुआ है।
اور ہم ہارے ہیں، اور ہمارے فارم 45 بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے جیتے ہوئے ہیں، اور سب کچھ بدل دیا گیا. یعنی پتن والے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو گوگل ڈرائیو ہے جس میں اب آپ ماڈیفیکیشن کرتے ہیں تو ہر بار سامنے آتا ہے، تو وہ آپ ماڈیفیکیشن اس میں ستمبر تک کرتے رہے، ستمبر 2024 تک اس کا پیٹ بھرتے رہے، تھیلوں کا پیٹ بھرتے رہے. ہم نے کیا دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے بار بار آؤ ہمارے پاس کیس لے کر آؤ، اور پھر ٹھپے ڈبل اسٹمپ کر کے جو لوگ جیت گئے تھے ان کے ووٹ مسترد ہو گئے. عجیب و غریب مذاق ہے. مسترد ووٹوں کی تعداد بڑھی، جیتنے والے کے ووٹوں کی تعداد کم ہوئی، اور جو آیا تھا عدالت اس کو کہا گیا جاؤ تم جیت گئے. یہ مذاق بھی ہم نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد ایک جماعت، اس کی مخصوص نشستیں، یہ پورا سسٹم کھا کے بیٹھ گیا، عدالت کا فیصلہ آ گیا اور وہ سسٹم کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جماعت منا رہی ہے یوم سیاہ، اور اس جماعت کو آپ یوم سیاہ بھی نہیں منانے دیتے. بلوچستان میں چھاپے، پنجاب میں چھاپے، سندھ میں چھاپے، بندے گرفتار، ڈیروں پر چھاپے، گھروں پر چھاپے، اور مسلسل لوگ گھروں سے دور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ چھاپے مار رہے ہیں، آپ مسلسل یہ کارروائی کر رہے ہیں. ابھی ہمارے سامنے لورالئی بلوچستان کی خبر ہے، قاسم سوری صاحب نے بتایا کہ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارے سامنے پتا چلا کہ ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ شبیر اعوان اٹھا لیے گئے. ڈی جے بٹ کیا بتا رہا ہے؟ ڈی جے بٹ بتا رہا ہے کہ پھر میرے پاس پہنچ گئے 4 بندے، اور 4 بندے پہنچ کر مجھے بتا رہے ہیں کہ چل بھائی تو سروسز نہیں دے سکتا. شیخ وقاص اکرم کیا بتا رہے ہیں؟ ڈی جے ولی سنس کے پاس پہنچ گئے، ان کو بتایا کہ نہیں جناب آپ ان کو سروسز نہیں دے سکتے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، کوئی کوریج نہیں ہوگی، کوئی ان کے جلسوں کو آپ دکھائیں گے نہیں. کب دکھائیں گے اور کیا دکھائیں گے؟ علی امین گنڈا پور، یعنی جنید اکبر بھی نہیں، علی امین گنڈا پور کی آپ دکھائیں گے تقریر، اس کا سلیکٹ حصہ. بیرسٹر گوہر کی آپ دکھا سکتے ہیں تقریر، اس کا سلیکٹ حصہ، ورنہ کوریج نہیں ہوگی. یہ ہدایت آئی ہوئی ہیں. تو یہ ہدایات اسی طرح کی پہلے بھی دیکھی ہم نے. تو پاکستان تحریک انصاف سے یہ سسٹم سال گزرنے کے بعد بھی، عوام سے یہ سسٹم سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی ڈرتا ہے. یہ اب بھی عوام کو نکلنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پورے پنجاب میں آپ نے دفعہ 144 لگا دی ہے، پورے بلوچستان میں آپ نے دفعہ 144 لگا دی ہے. سندھ میں کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف والے اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر پا رہے ہیں. پنجاب میں آپ نے جو کر دیا ہے اس کے بعد آج امتحان ہے پنجاب کا. پنجاب والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کے دکھائیں گے. عالیہ حمزہ نے بڑی محنت کی ہے، موٹیویٹ کیا ہے، پنجاب کے لوگوں کو موبلائز کیا ہے، اور عالیہ حمزہ کی قیادت میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمیں چینج دیکھنے کو ملے گا، لوگ باہر نکلیں گے. جنید اکبر کے سامنے کیا ہوا؟ جنید اکبر کے سامنے چیلنج تھا کہ جس طرح کا پاکستان تحریک انصاف والے خیبر پختونخوا میں مظاہرہ کر رہے تھے اس سے مختلف ہے. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بڑی بڑی تصویریں، گنڈا پور صاحب کی، باقی قیادت کی، تمام لوگوں کی تصویریں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے. انہی لوگوں کے درمیان کہیں عمران خان کی تصویر، پہلے بشرا بی بی کی تصویر نہیں تھی، پھر بشرا بی بی کی تصویر، یہ سب ہم نے دیکھا تھا. اب کی بار ایک عمران خان کی تصویر ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو لیڈر ہے اس کو سامنے رکھ کر چل رہی ہے، اور یہ جو باقی لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو جنید اکبر نے آ کر چیزیں تبدیل کی ہیں. اب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف والے جو جلسہ کر رہے ہیں وہ جلسہ بہت بڑا ہو جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جلسہ وہ کام نہیں کرے گا جو پنجاب میں جگہ جگہ ہونے والے درمیانے سائز کے مظاہرے کریں گے. یہ چھوٹے ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، زیادہ میٹر نہیں کرتے، لیکن اگر یہ درمیانے سائز کے بھی ہوں گے، مریم نواز شریف کی حکومت نے جس طرح سے چیزیں اب تک کی ہیں ان کے سامنے یہ درمیانے سائز کے بھی ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں کامیابی ہے، پنجاب میں نکلنا کامیابی ہے. بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف والے نکلیں گے، وہاں نکلنا کامیابی ہے. سندھ میں پاکستان تحریک انصاف والے نکلیں گے، پورے شہر میں جگہ جگہ نکلیں گے، مزار قائد تک پہنچیں گے، وہاں نکلنا کامیابی ہے. باقی جو خیبر پختونخوا ہے وہاں آپ کی حکومت ہے، وہاں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو آزادی ہے، آپ کو وہاں پر سہولت ہے. وہاں پاکستان تحریک انصاف والوں نے چھکا مارا تو وہ چھکا بڑا چھکا اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ بہت میٹر کرے گا؟ تو نہیں، وہ بہت میٹر نہیں کرتا. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ جب نکلیں گے باقی صوبوں میں تو اس سے بات بنے گی. ہاں البتہ حکومت نے بتا دیا کہ ان کا دم نکلا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت بھی دینے کو تیار نہیں ہے. جلسے کی اجازت تو بہت دور کی بات ہے، احتجاج کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. اب ان حالات میں آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کو کوریج نہیں دینی، یہ احکامات دے دیے گئے ہیں. دوسری جانب ہم ایک پورا شیڈیول ہے اس پہ آتے ہوئے دیکھیں گے مختلف لوگوں کو، اور یہ شیڈیول کے علاوہ بھی لوگ آئیں گے. یعنی عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دن 11 بجے آج عظمہ بخاری صاحبہ لاہور میں پریس کانفرنس کریں گی.
दिन 12:20 पर सेनेटर तलाल चौधरी साहब फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनमें से हमने देखा है पहले भी बास प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होती है, अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में खड़े हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन पे वीडियो बनती है और उसको कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी टीवी दिखाता है, मतलब तमाम टीवी दिखाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दिन 1:15 बजे सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर उसके बाद चौथा नंबर है वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम दिन 2:15 बजे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर उसके बाद पांचवा नंबर है वफाकी वज़ीर इत्तलात दिन 3:15 बजे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी दिन 4:15 बजे एहसन इकबाल साहब नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और तमाम न्यूज़ चैनल्स बराह रास्त ये सब कुछ दिखाएंगे। अब अगर आपको एक जमात को इलेक्शन हराकर पूरा सिस्टम अपनी ग्रिप में लेकर एहतजाज से रोक कर फिर उसके बाद, मैं एक चीज़ तो बताना आपको भूल ही गया, ये तमाम चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। यानी आपने इलेक्शन में चोरी कर ली और उसके बाद जब ट्राइब्यूनल में जाने का वक्त आया तो आपने कहा जनाब यहां पर हम लगाएंगे रिटायर्ड जजेस। तो ये सारे काम आपने कर लिए हैं, उसके बाद भी आपको इतना खौफ है कि इनको एहतजाज भी नहीं करने देंगे, सर नहीं उठाने देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। और अगर ये लोग बाहर निकलकर कुछ करने के काबिल भी होंगे तो फिर हम किसी को दिखाने नहीं देंगे। ये अजीब मतलब ये जमहूरी लोग हैं या मजाक हैं? मियां नवाज शरीफ साहब बोर्ड की इज्जत दो का नारा लगाने के बाद जो काम कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जिस तरह का काम मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा उनकी जमात को? क्या ये अवाम में कभी दोबारा जाने के काबिल होंगे? नहीं। अब आप मुसलसल लगे रहें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने कज़ाफी स्टेडियम नया बनवा दिया, आपने सजा दिया, और अब उसके बाद आप इन तमाम चीज़ों के ज़रिए ये चाहें कि अब जब भी इलेक्शन होंगे तो लोग आपको ये समझें कि आप वोट के हकदार हैं। कोई नहीं मानता आप वोट के हकदार हैं। आपको पहले तो शायद फिर भी वोट मिल गया था, अब की बार आपको वोट मिले बहुत मुश्किल बात है। आप पहले भी पॉलिश करके जीते थे, अब भी आपको पॉलिश करके जीतना पड़ेगा। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून जिस जगह खड़ी हुई है उस जगह मुस्लिम लीग नून को पहुंचाने में इन लोगों की पॉलिसीज का अमल दखल है। इन्होंने जिस तरह से वोट की इज्जत का सौदा किया है, ये अब उसका नतीजा देख रहे हैं और आगे मजीद देखेंगे। कोई इनके साथ नहीं है। पाकिस्तान में लोगों ने यह फैसला किया है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब को भी इज्जत मिली थी जब गुजरांवाला की तकरीर उन्होंने की थी, हालांकि तब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से गलत बोल कर निकले थे। अदालत को बताया था 4 हफ्ते के लिए जा रहा हूं और फिर चले गए थे लंबे। लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ को एक इज्जत मिली थी कि बंदे ने कुछ हिम्मत की है और तकरीर की है और इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है, जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया है। उसके बाद तो मियां नवाज शरीफ साहब को हमने नाम लेते हुए, बोलते हुए देखा ही नहीं। अब मुस्लिम लीग नून वाले तमाम मलबा डालते हैं जजेस पर, अब उस तरफ जाते ही नहीं है। वो जो रास्ता है वो मुस्लिम लीग नून वाले मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं और उनकी सियासत यहां पहुंच चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।